Epson printer skoonmaak, dis hoe ons dit doen. Gaan jy na hierdie blokkie toe, hier gaan oopmaak, gaan na settings toe, gaan dan na Bluetooth devices toe, na printers en scanners toe, gaan na L4150 network toe, printing preferences, daar is maintenance, head cleaning, start, hy sal dan start, print, en dit is hoe hy moet lyk, en finished.